تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی، جو میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف بڑھی اور میرے بالوں کو پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگی۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں چلا سکوں یا اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا کر سکوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے کسی نے ساری طاقت نکال دی ہو۔ مجھے یہاں پر پڑے ہوئے تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس دوران مجھے کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور یہ سب میری ساس کے ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی تھی۔ میں آج تک اس بات کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں، منحوس عورت؟ تمہاری حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ مزے کر رہی ہو۔ کیا ارادہ ہے؟ تمہیں ایک اور دن یہاں پر چھوڑوں یا پھر کچھ کھانے پینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ساس کی بات سن کر میں پاگلوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے صرف ایک نوالا دے دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ اچانک ہی اس نے ایک اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر میری نند تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں کھانا اٹھا رکھا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میرا دل للچانے لگا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور کھانے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کھانے کی پلیٹ پکڑتی، میری نند نے وہ پلیٹ زمین پر گرا دی۔ وہ آلو کا سالن تھا۔ اس وقت آلو زمین پر پڑے ہوئے تھے اور مٹی مٹی ہو چکے تھے، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اتنی زیادہ بھوکی تھی کہ میں وہ آلو اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگی۔ مجھے اپنے منہ میں مٹی جانے کا بھی احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بار بار میرا دل خراب ہو رہا تھا، مگر میں کسی طرح سے اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنا چاہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے کتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شیطانیت کو میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میری نند کو کہا کہ اب اسے جلدی سے کمرے میں لے کر جاؤ، کیونکہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اپنے شوہر کی واپسی کا سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، کیونکہ جب تک میرا شوہر یہاں پر ہوتا تھا میری ساس مجھ پر کم ہی ظلم کرتی تھی۔ اس دوران بھی وہ میرا کھانا پینا بند کر دیتی تھی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر ہی لیتی تھی۔ مگر میرے شوہر کے جانے کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور کھانے پینے کے نام پر مجھے 2 دنوں کے بعد مٹی بھرا کھانا دیتی تھی۔ میری نند نے مجھے سہارا دیا۔ میں بہت ہی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ مجھے اپنا گھر بہت بری طرح سے یاد آ رہا تھا۔ گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی تھی میری امی سب سے پہلے مجھے دیتی تھی، چونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور گھر والے مجھ سے بہت بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ میری امی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ یہاں پر یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ وہ کبھی بھی میری ذات پر کسی بھی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسی لیے امی کو نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد امی نے بڑی مشکل سے ہمیں پالا ہے اور بڑی ہی مشکل سے انہوں نے میرا رشتہ اس گھر میں کیا ہے۔ میری ساس جب میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھی تب ان کے بہت زیادہ مطالبات تھے، جن کو امی نے کسی نہ کسی طرح سے پورا کر ہی لیا تھا۔ اب اگر میں یوں منہ اٹھا کر اپنے گھر چلی جاتی تو امی کی ساری محنت خاک میں مل جاتی۔ امی اپنا سارا زیور بیچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پیسے بچائے ہوئے تھے وہ بھی میری شادی پر ہی لگا دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ مزید کسی بھی قسم کا قرضہ لیں۔ اسی وجہ سے میں خاموشی سے یہاں پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتی تھی کہ میری ساس کو ہدایت مل جائے اور اس کے ظلم و ستم میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے۔ اپنے کمرے میں جب میں پہنچی تو چھت سے پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ میری ساس اس قدر ظالم تھی کہ اس نے باقی سب گھر والوں کو پکے کمرے دیے ہوئے تھے، جبکہ صرف میرے کمرے کی ہی چھت کچی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، لیکن اس نے بھی میری بات ٹال دی تھی۔ وہ گھر میں کم ہی وقت گزارتا تھا، زیادہ تر وقت اس کا شہر میں ہی گزرتا تھا۔ مجھے اپنی نند سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے،
مگر مجھے کبھی بھی وہ تنخواہ لینے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ میرا شوہر اپنے سارے پیسے ہی اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور اس کی ماں تو مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، پیسے کیا خاک دیتی۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی اس سے کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا کہ ساری زندگی میں یوں ہی کھانے کو ترستی رہوں گی اور کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا پاؤں گی۔ میرے شوہر نے آج شام کے وقت آنا تھا، مگر اسے بھی کوئی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پایا۔ میری تو اپنے شوہر سے بھی تقریباً 1 مہینے پہلے بات ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بھی دکھ پہنچا رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے تو میرے وجود کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں چاہے جس بھی حالت میں ہوں، اس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ مجھے ایک کال ہی کر سکے۔ ٹھیک ہے میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے موبائل سے تو مجھ سے رابطہ کر ہی سکتا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف مجبوری کے تحت کی ہو۔ 2 سال ہو گئے تھے میری شادی کو، لیکن ابھی تک میں اپنے سسرال والوں کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ مجھے وہاں پر روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے خوف سے گردن اٹھا کر دیکھی تو اوپر درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی۔ اس وقت میں امرود کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی کسی نے ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری دکھ بھری کہانی جان لی ہے، فکر مت کرو، اب تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر پائے گا، میں تمہارا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، پیاری لڑکی۔ رات کے اس پہر ایک اندیکھا مرد مجھے تسلی دے رہا تھا، اور یہ بات میں کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں اندر بڑھتی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے قدم اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ میں نہ تو آگے کی طرف بڑھ پا رہی تھی اور نہ ہی پیچھے کی طرف جا پا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ وجود جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو اور میں خوبصورتی کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ تم تو وہ پہلی آدم زاد ہو جس نے شہنشاہ جنات کے بیٹے کے دل پر اپنا تخت سجا دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اب تم سے دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے رضامند ہو چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ جہاں تک تمہاری تکلیفوں کا سوال ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسے مقام تک پہنچاؤں گا جہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہی تمہاری منتظر ہوں گی۔ اس اندیکھے وجود کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہو رہی تھی، دل کو بھی سکون مل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ خوف بھی تھا جو مجھ پر طاری ہو چکا تھا، اور وہ خوف اس چیز کا تھا کہ جو بھی شخص مجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ شاید اس نے میرے ذہن میں چلتی ہوئی ان باتوں کو پڑھ لیا، اسی لیے میرے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے گھبرانے کی یا مجھ سے ڈرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا یا تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد سے میرا مقصد صرف اور صرف تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ میں مزید خود پر قابو نہیں رکھ پائی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، میرا سر دوبارہ بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ کل رات جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا پھر وہ ایک خواب تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ وہ صرف اور صرف ایک خواب تھا۔ مجھے ڈرنے کی یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پورا دن میں نے گھر کی صفائی کرتے ہوئے گزارا، کیونکہ میرا شوہر آخر اتنے ٹائم بعد گھر آ رہا تھا۔
शाम का वक्त था। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। इतने अरसे बाद मेरी सास ने मुझे खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मेरा इरादा था कि खाना बनने के बाद सबसे पहले पेट पूजा करूंगी, लेकिन इससे पहले ही मेरी सास वहां पर आ गई और थोड़े फासले पर खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। जब भी वो मुझे इस तरह से घूरती थी, मुझे उससे खौफ महसूस होता था, क्योंकि उसी दिन ही वो मेरे साथ कोई न कोई नया जुल्म करती थी। अचानक उसने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे हाथों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहकर वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने तेजी से अपने हाथ पीछे कर लिए। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे पता चल गया था अब वो दोबारा से मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही थी। अचानक ही उन्होंने हंडिया के ऊपर से थाली उठाई। मैंने बीच में उबलने के लिए आलू ही रखे हुए थे। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये खौलता हुआ पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम्हें ये पानी पसंद है? उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो मुझसे खौफजदा ही हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पानी मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी? क्या मैं इतनी बेरहम हूं? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मेरे साथ क्या करने वाली है। अचानक ही उन्होंने एक चम्मच भर कर वो पानी हंडिया से निकाला और मुझे कहने लगी, चलो अपना हाथ जल्दी से आगे करो। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और पीछे हटने लगी, लेकिन मैं ज्यादा पीछे नहीं जा सकी क्योंकि वहीं पर मेरी नंद खड़ी थी। उसने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और मेरे हाथों को देखकर इंतहाई नफरत से कहने लगी, अम्मी ये हाथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप जल्दी से इन्हें जला दें। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, तुम फिक्र किस बात की करती हो? इससे पहले कि वो खौलता हुआ पानी मेरे हाथों के ऊपर डाल दे, अचानक ही मेरी सास चिल्लाने लगी। वो पानी भी जमीन पर गिर गया। उस पानी के छींटे मेरी नंद के पांव पर पड़े और देखते ही देखते वहां पर छाले बन गए। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी, जबकि मेरी सास का हाथ भी पूरी तरह से जख्मी होने लगा था। वहां पर बहुत ही गंदे गंदे छाले बनने लगे थे। मेरी सास दर्द के मारे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। उनकी चीखें सुनकर मुझे दुख नहीं हो रहा था, बल्कि एक अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। और ये सब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से था। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया था और ना ही उन्होंने कभी मुझे बहू वाली इज्जत दी थी। तो आज जब वो तकलीफ में थी तो मैं कैसे उनकी तकलीफ पर खुश ना होती। मगर मैं हैरान तो हो रही थी कि आखिर कैसे एकदम से उनका हाथ जलने लगा, हालांकि उनके हाथ पर तो पानी भी नहीं पड़ा था। शायद ये अल्लाह ताला का अजाब था जो उन पर आया था। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती या उनकी मदद के लिए कुछ करती, मेरी सास ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, ये जादूगरनी है, इसे यहाँ से निकालो। मुझे पता चल गया है कि इसने मुझ पर जादू किया है, इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। सास की बात सुनकर मैं तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले कि मेरी सास मजीद कुछ कहती, अचानक ही उसका मुंह बंद हो गया। वो चाह कर भी अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं कर पा रही थी और उसकी हालत देखकर मुझे गुज़िश्ता रात की अपनी हालत याद आ गई। मेरी भी हालत ऐसी ही थी। उस रात मैं भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तो क्या ये वही अनदेखी मखलूक तो नहीं है जो उस रात मेरे पास आई थी? क्या वो वाकई एक ख्वाब नहीं था? मैंने खुद से सवाल किया। इसका जवाब थोड़ी देर बाद ही मुझे मिल गया, जब अचानक ही मेरे कानों में सरगोशी हुई, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम देखो कि मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ, तुम बस परेशान मत होना। मैं उसे रोकना चाहती थी, उसे कहना चाहती थी कि ये सब कुछ ना करो, क्योंकि ये सब कुछ करने से तुम मुझे ही उनकी नज़रों में गिरा रहे हो। मगर मैं उस वक्त उससे ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो मेरी सास मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। और इसमें भी कोई शक नहीं था कि वो मुझे अभी ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। थोड़ी ही देर बाद मेरी नंद का शौहर वहां पर आ गया। अपनी सास की और बीवी की ये हालत देखकर वो परेशान हो गया और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, इन दोनों के साथ अचानक न जाने क्या हो गया है। उसने जल्दी से मेरी सास को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें अस्पताल लेकर चला गया। मेरी नंद भी उसके साथ ही गई थी, क्योंकि उसके पांव पर भी छाले बन गए थे। मैं वहां पर तन्हा खड़ी थी जब अचानक ही मुझे कुर्सी घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेजी से कुर्सी की जानिब देखा।
जहां पर वो अनदेखा वजूद अब बैठ चुका था। अब मुझे अपने चेहरे पर नजरों की तपिश का एहसास हो रहा था। अचानक ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, अब घर पर कोई भी नहीं है, तुम पेट भर कर खाना खा सकती हो। मैं तेजी से हंडिया की तरफ गई, लेकिन ये देखकर मैं मायूस हो गई कि रोटी नहीं बनी हुई थी। मुझे मायूस देखकर वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम बस पेट पूजा करना शुरू करो। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से पीछे देखा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेज इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के खानों से भरा हुआ था। वहां पर मेरी पसंद के तमाम खाने पड़े हुए थे। इतने अरसे के बाद अपनी पसंद के सारे खाने देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं थोड़ी ही देर बाद उन खानों पर टूट पड़ी। उस दिन मैंने पेट भर कर खाना खाया था। खाना खाकर जब मैं फारिग हुई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से इस अनदेखे वजूद का शुक्र अदा करूं। उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक था। इसके बावजूद भी ये मेरी मदद कर रहा था, जबकि वो लोग जिनके साथ मेरा रिश्ता भी था और मेरा ताल्लुक भी था, उनका बस चलता तो वो मुझे जिंदा गाड़ देते। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने तेजी से वो आंसू साफ किए और मुझे डांटते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने खुद से अहद किया है कि मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ रखूंगा। चलो अब जल्दी से अपने ये आंसू पोंछो और मुझे मुस्कुराकर दिखाओ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और आज मैं दिल खोल कर मुस्कुराई थी। अब मुझे उससे डर भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब मुझे अपनायत का एहसास होने लगा था। काफी देर तक मैं उसके साथ बैठी बातें करती रही। अचानक ही मुझे अपनी सास की फिक्र होने लगी, जो यहाँ से जाते हुए मुझे जादूगर कह गई थी। जब मैंने अपनी परेशानी का इजहार उस जिनजात से किया तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी याददाश्त चली जाएगी और उसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जिनजात इस तरह का भी जादू कर सकता है। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर बैठी रही। अचानक ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां से मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कदम उठाता, अचानक ही उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से उसके पहले 2 दांत टूट गए थे। उसके मुंह से तेजी से खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई। इससे पहले कि मैं तेजी से भागकर उसके पास जाती, किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा तो वो वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि ये काम भी जिनजात ने ही किया है और अभी भी मेरी बाजू पकड़ने वाला वो जिनजादा ही है। मैंने अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो उसने इंतहाई सख्त लहजे में मुझे कहा, तुम्हारी इस तरह की बेचैनी मैं इस शख्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही हो। वो जिनजादा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। अब उसके जज्बात से मुझे डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे बताऊं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। चाहे मैं जितना मर्जी इनकार कर लूं, अपने शौहर से जितना मर्जी दूर हो जाऊं, लेकिन मैं इस बात को नहीं झुठला सकती कि उसके साथ मेरा पाकीज़ा रिश्ता है। अचानक मेरा शौहर चिल्लाया कि तुम वहां पर खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और कोई कपड़ा लाओ ताकि मेरा खून रुके। इस बार मैंने जिनजात से अपना हाथ छुड़वाया और कपड़ा लेकर अपने शौहर के पास चली गई। उसकी हालत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा फर्श उस वक्त खून से भर चुका था। अचानक ही मेरी नज़र उंगलियों के निशान पर पड़ी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने खून पर उंगलियां मारी हों। अब मुझे उंगलियां चाटने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे कानों में सरगोशी हुई, तुम्हारे शौहर का खून तो बहुत ही मज़ेदार है। मैं तो समझ नहीं सकता था कि ये इंसान मेरे इतने काम का हो सकता है। जिनजात की बात सुनकर मेरा दिल खौफ से धड़का। अब फर्श पर पड़ा हुआ खून तेजी से गायब हो रहा था। यकीनन वो जिनजात ये खून चाट रहा था। मैंने जल्दी से अपने शौहर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले गई। बाहर से एक रिक्शा लेकर मैं उसी शहर में मौजूद एक क्लिनिक पर गई। वहां जाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे जो इस वक्त बहुत बुरे लग रहे थे। वो बार बार शीशे में देख रहा था और बुरे बुरे मुंह बना रहा था। मुझे भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी।
और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे खून चाटने के अमल के बाद होना शुरू हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिनजात इतना जालिम भी हो सकता है। मैंने फैसला किया था कि मैं उससे बात करूंगी। अगर उसने मेरी मदद करनी है तो मुनासिब अंदाज में करे, यूं मेरे रिश्तों को तकलीफ तो ना पहुंचाए। रात के वक्त जब मैं अपने घर गई तो उस वक्त मेरी सास काफी खामोश थी। उसका हाथ अभी भी बुरी तरह से जख्मी था। डॉक्टर ने उसे एक और बुरी खबर सुनाई थी कि अगर 1 महीने तक उसका हाथ ठीक नहीं हुआ तो उसका हाथ काटा भी जा सकता था। इसी वजह से मेरी सास के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मेरी नंद भी काफी दुखी नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी सास को कहने लगी कि अम्मी, मेरी तबीयत यहाँ पर बहुत खराब रहने लगी है, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। उसकी बात का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती थी। दरअसल उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अब उसे ये दिखाई दे रहा था कि अपनी अम्मी के सारे काम उसे खुद ही करने होंगे, जबकि वो शुरू से ही आराम तलब थी। इसी वजह से अब वो घर वापस जाने के लिए पर तोल रही थी। मेरी सास ने एक गहरी सांस ली। यकीनन वो भी अपनी बेटी की नस नस से वाकिफ थी, इसीलिए उसे कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर अपना घर संभालो, यहाँ पर मैं खुद ही अपने आप को देख लूंगी। मेरा शौहर अचानक ही बोल पड़ा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सोनिया है ना, ये सब कुछ संभाल लेगी, ये आपका भी ख्याल रखेगी और खाना भी बना लिया करेगी। उसकी बात सुनकर मेरी सास ने कोई भी जवाब ना दिया और उससे सख्त अल्फाज में पूछने लगी कि तुम कब वापस जा रहे हो? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आए हुए घंटे ही कितने हुए हैं? अभी चंद घंटे पहले ही तो मैं आया हूँ और आप अभी से मुझे भेजने की बातें कर रही हैं। आखिर किस तरह की माँ हैं आप? मेरी सास ने उसकी इस बात को किसी खातिर में न लाया और दोबारा उससे कहने लगी कि तुम यहाँ से जितना जल्दी चले जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहकर वो दोबारा से अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरा शौहर लाल चेहरा लिए मेरी तरफ देखने लगा। जिंदगी में पहली बार मेरी सास ने मेरे सामने अरसलान के साथ इस तरह का सलूक किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि आखिर मेरी सास को हम सब से मसला क्या है। ना तो वो अपने बेटे से खुश थी और ना ही वो मुझे खुश रहने देती थी। मैंने बाद में अरसलान से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने बहुत ही उम्दगी से मेरी बात टाल दी। रात के वक्त मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की सरगोशी सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम करार दिया और दोबारा लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। एक सुकून का एहसास था जो मुझे मिल रहा था। जब ही यह सुकून परेशानी में तब्दील हो गया, मैं तेजी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मैंने देखा कि मेरे दाएं जानिब घुटनों के बल एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने बेसाख्ता अपने शौहर को देखा जो इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा शौहर उठ जाए और वो इस लड़के को कमरे में देख ले, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। उस लड़के ने मेरे डर को भांप लिया, इसलिए मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता। अब तक उसने अपना चेहरा उठा लिया था। जब मैंने उसके चेहरे को देखा, मैं नज़र पलटना ही भूल गई। बिलाशुबा वो बहुत ही हसीन लड़का था और काफ़ी कम उम्र भी था। वो इस वक्त मुस्कुराती हुई नज़रों से मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। उसकी नज़रों से मुझे शर्म महसूस होने लगी। मैंने तेज़ी से अपनी गर्दन झुका दी। मुझे इस तरह से शर्माते देखकर वो हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे भी कभी शर्मा सकती हो। चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ पर आग लगा दी हो। ना चाहते हुए भी मैं छत पर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन जब मैंने उससे बातें करना शुरू की तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो गई और फिर मैं उसके साथ बैठकर अपने दिल का हाल उसे बताने लगी। सुबह फजर के वक्त तक हम दोनों बैठे बातें करते रहे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फजर के वक्त मेरी सास जाग जाती हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने उन्हें जागते हुए नहीं देखा था। मैं वहीं छत पर बैठी हुई थी जब मुझे अपनी सास के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी, जो इंतहाई गुस्से से मुझे पुकार रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वो वहीं पर किसी जल्लाद की तरह खड़ी थी और मुझे गुस्से से घूर रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जैसे ही मैं उठकर उसके करीब गई, वो मुझे कहने लगी कि आज दोबारा से तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा। आज तुम्हें खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलेगा
और ये तुम्हारी इस हरकत की सज़ा है। ये कहकर वो तेज़ी से नीचे चली गई, जबकि उसकी बात सुनकर मेरा दिल भी दुखने लगा था। अब जिनजात यहाँ पर नहीं था जो मुझे तसल्ली दे देता। अब मैं नीचे गई तो अभी तक मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी जाकर सो गई क्योंकि मैं सारी रात जागती रही थी। इसी वजह से दिन 12 बजे के वक्त मेरी आँख खुली। टाइम देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त हो गया था और अभी तक मेरी सास मुझे उठाने के लिए नहीं आई थी। जब मैं बाहर गई तो ये देखकर मेरी परेशानी में इजाफा हो गया कि सास ने किचन पर ताला लगाया हुआ था और इसके साथ साथ घर के दाखिली दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। ना तो मैं किचन में जा सकती थी और ना ही घर से बाहर जा सकती थी कि किसी से खाना मांग लूं। वो पूरा दिन मैंने भूख में ही गुजार दिया। इस सूरत में न जाने वो जिन्नात कहाँ पर चला गया था। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। रात के वक्त भी मेरी सास मेरे सामने बैठकर मज़े लेकर खाना खा रही थी, जबकि वो मुझे एक निवाला भी नहीं दे रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसकी आदतों में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। अभी भी वो पहले की तरह ही जालिम थी और उसे दूसरों की तकलीफ़ पहुंचाकर ज़रा सा भी दुख नहीं होता था। वो रात भी मैंने भूख की हालत में ही गुजारी। अगले दिन कमज़ोरी की वजह से मुझसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं किचन के दरवाजे के सामने ही बैठी हुई थी जब अचानक ही मेरे सामने वो जिनजात नमूदार हो गया। मुझे इस तरह से बैठा देखकर पहले तो वो हैरान हुआ, फिर जल्द ही उसे सारी बात समझ में आ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इससे पहले कि वो दोबारा से मेरी सास की तरफ जाता, मैंने उसे डांट कर वहीं पर रोक दिया। मेरी डांट सुनकर पहले तो वो हैरान हो गया, फिर मुंह बनाकर कहने लगा, आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने नहीं डांटा। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो जिसकी मैं डांट बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे उसकी इन बातों से फिलहाल कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे कुछ भी गलत करने से रोकना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि खबरदार जो तुमने मेरी सास को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे कहने लगा कि उसने तुम्हें पूरे एक दिन से भूखा रखा हुआ है और मैं ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो मैं उससे बदला लूँगा या फिर तुम खुद उससे इस चीज़ का हिसाब मांगोगी, क्योंकि आराम से बैठना मेरी फितरत में ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे रोकूं। फिर मैंने उसे कह दिया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरी ही मदद कर दो। उसने नासमझी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी सास को तकलीफ पहुंचाओगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम मुझे खाने के लिए कुछ ला दोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। मैंने उससे इंतहाई मासूमियत से कहा। मेरी बात सुनकर उसने चंद लम्हे मुझे घूरा और फिर कहने लगा, खाना तो मैं तुम्हें वैसे भी दे ही देता, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी सास को भी सबक सिखा दूं। नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझ पर मेहरबानी करो, बस मुझे ही खाने के लिए कुछ ला दो। और फिर उसने एकदम ही चुटकी बजाई और मेरे सामने लजीज खाने आ गए। वो खाने देखकर मैं दोबारा से उन पर टूट पड़ी। अचानक ही मेरी सास बाहर आई। सास को देखकर मैं हैरान रह गई और मुझे खौफजदा देखकर जिनजात मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा, तुम्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो तुम्हारी सास मुझे देख सकती है और ना ही वो इन खानों को देख सकती है। सिर्फ तुम ही वो खुशनसीब हो जो ना सिर्फ ये खाने देख सकती है बल्कि उनको चख भी सकती है। जिनजादे की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। सास ने जब मुझे किचन के दरवाजे के सामने बैठे देखा तो वो खुलकर मुस्कुराने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ आ गई। मैंने बेइख्तियार अपने सामने पड़े हुए बर्तनों को देखा, क्योंकि मुझे डर था कि वो उन पर कदम ही न रखते, लेकिन शुक्र था कि वो थोड़े ही फासले पर रुक गई थी। जिनजात को उसके साथ खड़ा देखकर मुझे हंसी आने लगी। वो बहुत ही गुस्से से मेरी सास को देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरी सास को कहीं पर गायब ही कर दे। सास मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने के लिए मैंने कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन जिनजात ने उंगली के इशारे से मुझे खामोश करवा दिया। वो मेरी सास को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता था। थोड़ी ही देर तक मेरी सास वहाँ पर खड़ी रही और मुझे मजीद कड़वी बातें सुनाती रही। इसके बाद वो खुद ही कमरे के अंदर चली गई और मैंने भी सुकून का सांस लिया। मैंने जिनजात से पूछा कि उसे मुझे तकलीफ देकर क्यों सुकून मिलता है। जिनजात ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मुझे अभी इस बारे में नहीं पता और मैं बहुत जल्द तुम्हें इस बारे में पता लगाकर बता दूंगा। तुम फिलहाल चैन से ये खाना खाओ। और एक और बात, जब भी तुम्हें भूख लगे
तुम बस सूरज जिन की पहली 2 आयत पढ़ लेना, तुम्हारे सामने खाना हाजिर हो जाया करेगा। उस दिन मैंने सबसे पहले सूरज जिन की पहली 2 आयत याद की। इसके बाद मेरी सास जब भी मेरा खाना बंद कर देती, मैं सूरज जिन की 2 आयत पढ़ती और मेरे सामने खाना हाजिर हो जाता। मेरी जिंदगी दोबारा से मजे में आ गई थी। अब तो मेरी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन में मैं न जाने कितनी बार खाना खाती थी और हर बार ही मेरी पसंद का खाना मेरे सामने आता था। उन दिनों वो जिनजात भी गायब रहने लगा था, लेकिन मुझे उस जिनजात की गैर मौजूदगी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरा मतलब इस दौरान भी पूरा हो रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में जा रही थी जब सास की बातें सुनकर रुक गई। वो न जाने किससे फ़ोन पर बात कर रही थी और इसके साथ साथ वो मेरा नाम भी पुकार रही थी। मुझे लग रहा है कि सोनिया ने अपने कब्जे में एक जिन कर लिया है। सास की बात सुनकर मुझे लगा कि 7 आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास को भी इस बारे में इल्म हो सकता है। मैं तो इतने अरसे से यही समझ रही थी कि वो अनजान है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले कि मैं मजीद बातें सुनती, अचानक ही मेरा हाथ गुलदान से टकराया और गुलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। उसी वक्त मेरी सास जल्दी से बाहर आई। सामने ही मैं मौजूद थी। अचानक ही उसने मेरे बालों को पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई छुपकर मेरी बातें सुनने की? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? इसके साथ ही उसने मेरा सर जोर से दीवार के साथ मारा। मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैंने अपने सर को हाथ लगाया तो मेरा हाथ खून से लाल हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं एक अस्पताल में पड़ी हुई थी। करीब ही मेरी सास बैठी हुई थी। वो इस वक्त बज़ाहिर चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी, लेकिन इस परेशान चेहरे के पीछे छुपी हुई शैतानियत को मैं अच्छी तरह से जानती थी। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि डॉक्टरों को यकीन दिला सके कि हम दोनों में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो काफ़ी देर तक मेरे साथ ही बैठी रही। फिर उसके मोबाइल पर कॉल आई जिसे सुनने के लिए वो बाहर चली गई। इसी दौरान ही वो जिन-जात मेरे पास हाजिर हुआ, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और ना ही वो मेरी तरफ कदम बढ़ा पा रहा था। उसकी बेबसी देखकर मुझे हैरत होने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो अजीबो-गरीब इशारे कर रहा था। मुझे उसके इशारों की समझ नहीं आ रही थी। अचानक ही मुझे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही वो जिनजात वहाँ से गायब हो गया। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि जिनजात के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी सास ने ही किया है। इसके बाद वो मुझे घर लेकर गई और उस दिन के बाद से दोबारा से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मेरी सास अब दोबारा से मुझे एक कमरे में बंद कर देती और मेरा खाना पीना भी रोक देती। इस दौरान मैं सूरज जिन की पहली 2 आयत पढ़ती थी, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। बेबसी और तकलीफ से मेरा बुरा हाल हो जाता था। तकरीबन 3 दिन के बाद वो दरवाज़ा खोलकर मुझे 2 निवाले दे देती और मैं पागलों की तरह उसकी मिन्नतें करती कि खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो ताकि मेरा पेट भर सके। वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब औरत थी। उसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस दौरान मेरा शौहर भी न जाने कहाँ पर सोया पड़ा था। उसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और ना ही उसने मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश की थी। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के मजालिम सहने के लिए लाया है। शादी की रात के बाद से वो कभी भी मेरे करीब नहीं आया था। ना तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और ना ही उसे अपने हुकूक का एहसास था। अब मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था और मेरे घर वालों को भी पता नहीं क्या हो गया था। मुझे यहाँ पर भेजे हुए ने तकरीबन 3 महीने हो चुके थे। मैं 3 महीने पहले ही अपनी माँ से मिलने गई थी। इसके बाद ना तो मैं जा सकी और ना ही मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई। मुझे अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इसमें क्या चल रहा है। सिर्फ बेबसी थी और बेचारगी थी जो मेरे पूरे वजूद पर छाई हुई थी और इस बार भी मैं पागलों की तरह खाने को तरस रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी सास को ही कच्चा खा जाऊं। इस कदर शदीद भूख का एहसास था कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन दोबारा से दरवाज़ा खुला। मेरी सास ने मेरे सामने खाने की ट्रे रख दी। वो ट्रे देखकर मैं किसी भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़ी थी। अभी मैंने चंद ही निवाले लिए थे कि अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई।
جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تب میں ایک اندھیرے کمرے میں پڑی ہوئی تھی. مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس قدر شدید اندھیرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے. مجھے شدید خوف کا احساس ہو رہا تھا. سب سے پہلے میں نے اس جن ذات کو پکارا، لیکن اس نے میری پکار کا جواب نہ دیا. تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی. اس آواز کو تو میں لاکھوں میں پہچانتی تھی. یہ آواز میری ساس کی آواز تھی. اچانک ہی کمرے کی لائٹ آن ہو گئی. کافی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے مجھے روشنی میں دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی. جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس وقت میں ایک کوٹری نما کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی میری ساس اور ایک عجیب و غریب بوڑھا شخص کھڑا تھا جس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا. اس نے اپنی آنکھیں سرمے سے بھری ہوئی تھیں اور وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا. میری ساس نے بھی کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا. اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اس وقت کوئی شیطان بڑھیا لگ رہی تھی. مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو تمہارا وہ عاشق جن ذات بھی تمہیں بچا نہیں پایا. تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی بھی مجھ سے پنگا لینے کی کوشش مت کرنا، لیکن تب تم نے میری بات نہیں مانی. آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تمہاری بے وقوفیاں ہوں گی. تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری ساس ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی اور اس نے مجھے اسی وجہ سے اپنے گھر رکھا ہوا تھا کیونکہ میں چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئی تھی اور میرے جسم پر ایک خاص نشان تھا جس کے ذریعے وہ اپنے عمل کو پورا کر سکتی تھی. وہ مجھے شیطان کی راہ میں دینے والی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کیسے وہاں سے بھاگوں. اس کے ساتھ ہی اس نے عامل کو اشارہ کیا اور اسے عمل کرنے کے لیے کہہ دیا. اس کا اشارہ پا کر عامل اپنا سر زور زور سے دائیں بائیں ہلانے لگا. مجھے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا. میں بار بار اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو مل رہی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میری موت واقع ہو جائے گی. اچانک ہی میرا ہاتھ ایک دھاگے سے ٹکرایا جو کہ میرے بازو کے اوپر والے حصے پر بندھا ہوا تھا. یہ دھاگا پہلے وہاں پر نہیں تھا. میں نے بے اختیار وہ دھاگا کھینچ کر اتار دیا. اس کے ساتھ ہی وہ جن ذات میری آنکھوں کے سامنے حاضر ہو گیا، جبکہ میری ساس اور وہ عامل آنکھیں بند کیے کوئی عمل کر رہے تھے. انہوں نے اپنی ساری طاقتیں بھی گروی رکھوائی ہوئی تھیں. یہ بات مجھے جن ذات سے ہی معلوم ہوئی تھی. جن ذات نے ان کا وہ عمل الٹا کر دیا جس کی وجہ سے وہ سارے شیطان جن کو وہ پہلے استعمال کر رہے تھے وہ ان پر ہی حملہ کرنے لگے. جن ذات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا. تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گھر کے سامنے موجود تھی. میں تیزی سے بھاگ کر کمرے کے اندر گئی. میں وہاں سے اپنے گھر جانا چاہتی تھی لیکن جن ذات نے مجھے صبح جانے کی ہدایت کی تھی. وہ پوری رات میں روتی رہی اور اپنی ہی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی. صبح جب میں باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس اس وقت صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. وہ بہت زخمی لگ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کی خبر سن کر میرا شوہر بھاگا بھاگا آیا اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، شکر ہے کہ یہ عورت بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی. یقیناً وہ اپنی ماں کی جادو سے واقف تھا اور وہ اسے سمجھاتا بھی رہتا تھا، لیکن میری ساس کسی کی بات بھی سنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس رہنا پسند نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی بھی مجھ سے زبردستی ہی کروائی تھی، جبکہ اسی دن ہی مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میرے شوہر کی پہلے سے ہی ایک شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا. یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا. میں اپنے شوہر کی زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا. اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام زیورات اور پیسے جو میری ماں نے انہیں دیے تھے وہ سب بھی مجھے واپس کر دیے. اس کے علاوہ اس نے حق مہر کی رقم بھی ادا کر دی. میرے پاس اب اچھی خاصی رقم آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی کیونکہ مجھ سے میرا گھر بار چھن گیا تھا. میں اپنے گھر واپس آ گئی. میری لوٹی پوٹی حالت دیکھ کر میری ماں رونے لگی. اپنی ماں کے آنسوؤں کے لیے میں نے خود کو تیار کیا ہوا تھا. میں نے انہیں تسلی دی. کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے. تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ جن ذات دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوا. وہ ابھی بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی بھی پھیلی ہوئی تھی. اس نے کچھ زیورات میرے حوالے کیے اور مجھے کہا کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنا آپ تو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. مجھے اپنے قبیلے سے اجازت ہی نہیں ملی کہ میں کسی آدم ذات کے ساتھ رشتہ بناؤں.
اس کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرا دی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آہستہ آہستہ سب نے ہی مجھے چھوڑ جانا ہے، تو اس جن ذات کے چلے جانے پر میں کیوں افسوس کرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن وہ مجھے اتنا زیادہ زیور دے گیا تھا جس سے نہ صرف ہمارے گھر کے حالات سیٹ ہو گئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد میری ماں نے دوبارہ میری ایک جگہ پر شادی کر دی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اب میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔